जय जगन्नाथ पिला माने मु नहीं आसिली हमर अष्टम श्रेणी कौन सोशल साइंस कौन सेकंड चैप्टर तुम सब कमेंट कर ना सर पार्ट 3 आण पार्ट 2 आण पार्ट 2 तुम अपलोड कर सारी ना जो मैंने भी देखना पार्ट 2 जगह देखी दियो चैनल अपलोड हो जाइए तुम कह सर पार्ट 3 आण है हाँ पार्ट 3 मुझे खूब शीघ्र नहीं आसिली मुझे फास्ट चैप्टरटा बड़ अच्छी है टे पाठ टे स्कीप हम है सब मुझे इंपोर्टाट कहि टे पाठ कौन हम स्कीप हम है जहाँ को भी पूरा डिटेल्स नोट दरकार से कौन कर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाए हौ हाँ देख आम कौन पढ़ा आज ना पे ना पूर्वांचल गंग साम्राज्य है पूर्वांचल गंग साम्राज्य पूर्वांचल गंग साम्राज्य माने कौड़ा पिला माने ना आम ओडिशा को कौन कह पूर्वांचल गंग साम्राज्य है हाँ देख अहोम साम्राज्य भली देश में पूर्वांचल गंग वंश राजा मान निजर शक्ति बढ़ाई चलते कौन अहोम साम्राज्य भली देशर पूर्वांचल अहोम साम्राज्य भली कौन ये गंग ये पूर्वांचल जो गंग वंश राजा मैंने से कौन करते निजर शक्ति बढ़ाई चलते माने शक्ति मान कौन पे बुझीपार शक्ति बढ़िया से जो भाई बढ़ाऊे मैंने देखी तुम स्कूल गोटे तुम उपर बैच पे टे शक्ति मैंने कौन मैंने तुम कौन बेसी पावर अच्छे कारण से उपर बैच से कौन अहोम साम्राज्य मैंने कौन उपर लेवल मानते शक्ति बढ़ी बढ़ी आउला एम सहित कौन गंगवंश राजा मान कौन शक्ति बढ़ी चली माने से उपर पाखे बहुत शक्ति थी माने शक्ति भाई भावन स्पाइडरमैन जो है शक्ति नहीं दिया है अहोम मानक भली सैन्य मानक मध्य पाइक वीर गुरुत्व थिला कौन अहोम मानक भली सैन्य मानक मध्य पाइक वीर गुरुत्व थिला अहोम मानक मध्य गोटे मुख्य थिला माने तुम गैंग थिला तुम गैंग देख तुम स्कूल रे बहुत गुड़े गैंग थी माने जो स्कूल अच्छे तुम स्कूल थी न थी तुम छोट छुआ अच्छे बर्तमान जिते बड़ बड़ कॉलेज पढ़ो से बहुत गुड़े गैंग थाए से कॉलेज बहुत गुड़े गैंग था कि गैंग गोटे गैंग थाए बेसी ना सब जगह गैंग सामान था सब जगह सामान ना गोटे गैंग बेसी थाए से भर गोटे सब समस्ते थे कौन ना अहोम मान भर बहुत गुड़े थे सैन्य मैंने से मध्य पाइक वीर मैंने गुरुत्व थे मैंने पाइक वीर गोटे गैंग था से गैंग कौन है गुरुत्व था मतलब कौन अच्छी ना त्रयोदश शताब्दी तृतीय अनंग हिमदेव मुसलमान को आक्रमणिक युद्ध कर विताड़ित करने विजय स्मृति भुवनेश्वर ठारे मगेश्वर मंदिर निर्माण करते पे देख से कौन कहना पे त्रयोदश शताब्दी है कौन है ना तृतीय अनंग देव ना कौन पे तृतीय अनंग भीमदेव मुसलमान कौन आक्रमण करते युद्ध कर विताड़ित बाहर करते युद्ध करना किए पे ना कौन ना अनंग भीमदेव है सब ना मन रखुव ना कौन ना अनंग भीमदेव मुसलमान आक्रमण कर कौन विताड़ित करते है से ही विजय स्मृति भुवनेश्वर से जो से विजय करे से मुसलमान मान जो मारिक कौन है विजय हेले से विजय स्मृति से कौन कले गोटे मंदिर स्थापन करे से मंदिर ना कौन देख ना भुवनेश्वर ठारे से मंदिर ना कौन पे मेघाश्वर मंदिर निर्माण कले है सब मन रखु तो किए फास्ट फाइट कले मुसलमान पे ना तृतीय अनंग भीमदेव है से कौन कले मुसलमान युद्ध कले कौन कले विताड़ित कले परास्त कले कौन कले पे सी ना से गोटे मंदिर स्थापन कले से मंदिर ना कौन मघेश्वर कौन मेघेश्वर मंदिर है कौन निर्माण कले ना भुवनेश्वर निर्माण कले है आशा कर खूब भल भाव बुझीपार देख कौन अच्छी परवर्ती शासक प्रथम नरसिंह देव परवर्ती नरसिंह देव पे किए जान लांगुला नरसिंह देव जी कि तुम जो कोणार्क है लांगुला नरसिंह देव दक्षिण बंगला गौड़ मुसलमान को परास्त करते विजय कोणार्क चंद्रभागा नंदी मुहाण कौन करते विश्वविख्यात सूर्य मंदिर निर्माण करते तुम जानी नरसिंह देव कौन करते सूर्य मंदिर निर्माण करते तुम यहाँ जान कौड़ा ना से दक्षिण बंगला मुसलमान को परास्त करते बुझल एटा मन रख तुम खाली जानी ना नरसिंह देव लांगुड़ा नरसिंह देव कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करते सहित से मुसलमान सहित कौन फाइट करते युद्ध करते परास्त करते बुझल हौ देख नेक्स्ट कौन देछि पिला नेक्स्ट कौन देछि देख ना यही गंगवंशर राजूति काल हिंदू धर्म कला संस्कृति विशेष उन्नति था से जो गंगवंशर लोक मैंने गंगवंश लोक मैंने कौन पे काल हिंदू धर्म कला संस्कृति विषय उन्नति होता से गंगवंश द्वारा कौन होता काल उन्नति होता हिंदू धर्म उन्नति होता हिंदू धर्म मान कौन पे बुझ बर्तमान देख खुंदी 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 सबुड़े कौन बर्तमान सबुआड़े जो गोटे छोट गाँव देख से गोटे मंदिर स्थापन होती ना हिंदू धर्म गोटे हिंदू धर्म कौन जान ना सब गोटे मंदिर स्थापन होती तुम जापार सब है आउ कौन है पे देख ना कलार भी उन्नति है कौन है कला तुम जो जहाँ भी कला तुम देखी ओडिसी डांस तुम कला है से बहुत गुटे कला कौन उन्नति क्या द्वारा होता ना गंगवंश उन्नति कला हो देख आ कौन है संस्कृति तुम संस्कृति जहाँ
ना तुम कौन तुम गोटे संस्कृति कौन अच्छी पे ना तुम रथयात्रा दिन रथयात्रा दिन कौन रथयात्रा गोटे संस्कृति ना रथयात्रा दिन कौन आम कौन किए ना जगन्नाथ कौन जी सी जी कौन नंदीघोष जी से गोटे गोटे संस्कृति से गोटे पालन से संस्कृति कौड़े उन्नति है ओडिशा रे क्या उन्नति है ना ये गंगवंश उन्नति है हाँ देखो तो कौन कौन उन्नति है ना हिंदू धर्म उन्नति है कला उन्नति है संस्कृति उन्नति है क्या उन्नति है ना गंगवंश उन्नति है आ फास्ट मुझे कह डिटेल्स से कौन कौन पढ़ले आम बर्तमान है कौन अच्छे देखा है फास्ट आम कौन पढ़ले पे पूर्वांचल गंग साम्राज्य है पूर्वांचल गंग साम्राज्य कहले पे कौन बुझ फास्ट है से जो पूर्वांचल जो गंग लोक मैंने गंग लोक मैंने गंग साम्राज्य मैंने कौ भाई शासन करते विषय में पढ़िले है फास्ट देखा ना पूर्वांचल अहोम मानक भली गोटे सैन्य मान गोटे मुख्य था गोटे गैंग जो कही से गैंग कौन ना पे कौन ना पाइक बरेली गोटे गैंग था गैंग तुम कह तुम बुझापी कहूँ आ त्रयोदश शताब्दी द्वितीय अनुभव त्रयोदश शताब्दी किए पे द्वितीय अनुभव आक्रमण कर गोटे युद्ध कर कौ मान ना मुसलमान मानू युद्ध कर परास्त करते परास्त करने फल गोटे मंदिर स्थापन करते से मंदिर स्थापन कौटे करते ना भुवनेश्वर करते मंदिर ना कौन पे ना मेघेश्वर मंदिर है आउ कौन करते आसगले कि आम ना नरसिंहदेव लांगुला नरसिंहदेव तो समस्त जान से कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करते से मुसलमान मान कौन करते परास्त करते सहित से गोटे सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करते कौड़े पे ना कोणार्क है और कौन पढ़ले देख तापर आम बेस किसी पढ़ना कौन कौन डेभलप है ना कौन कौन डेभलप है से जो आसवा द्वारा ना गंगवंश राजनीति हिंदू धर्म उन्नति है कला उन्नति है संस्कृति उन्नति है ये सब उन्नति है हौ गंग वर्ष पर सूर्य वर्ष प्रतिष्ठा गजपति कपिलेन्द्र मन रख पे आसीगला तुम मेन पॉइंट है गंग वंश पर किए आसते सूर्यवंश प्रतिष्ठाता किए थे गजपति कपिलेन्द्र देव है मन रखु तो फास्ट किए आसिले गंगवंश गंगवंश पर आउ गोटे वंश आसिले से वंशर ना है सूर्यवंश से प्रतिष्ठाता किए थे पे गजपति कपिलेन्द्र देव हो देख पाइक सेना को शक्तिशाली कर श्री जगन्नाथ को समान अर्थे राज्य पर राज्य जय करते पाइक सेना कौन समान अर्थे पाइक श्री जगन्नाथ को समान अर्थे है श्री जगन्नाथ को समान अर्थे मैंने श्री जगन्नाथ पाखे से कौन राज्य पर राज्य जय करते कौ मैंने ना आमर जो थे कौ मैंने ना सूर्यवंश लोक मैंने गजपति कपिलेन्द्र देव जो पाइक सेना मैंने बुझल आ कौन करते पे ना महाराष्ट्र किसी देख उत्तर में झाड़खंड रु दक्षिण रामेश्वर पश्चिम कौन कहूँ ना उत्तर झाड़खंड अच्छी से करते दक्षिण रामेश्वर करते पश्चिम महाराष्ट्र करते किछि अंश समग्र तेलंगाना सह बाहामर राजधानी बिदार और विजयनगर राजधानी हापी को जय कर प्रचुर धन दौलत आनी श्री जगन्नाथ रत्न भंडार दान करते बुझल से जो कपिलेन्द्र देव थे से जो कपिलेन्द्र देव थे से कौन कले पे ना से फास्ट कौन कले सब जिते सब सब कौन समस्त परास्त कले कौन कौ कौ परास्त कले सब मन रख है खाली बुझे दे कौन कौन परास्त कले समस्त जहाँ भी सुना गहना जहाँ भी मिलला से आनी पुरी रत्न भंडार सब कौन दान कले बुझल खूब भल भाव बुझीपार मुझे आशा करुच्ची देख मुझे पूरा बुझेदेली फास्ट जहाँ जहाँ पढ़ले कौन कौन पढ़ले फास्ट मुझे तुमको कहीदेली है पूर्वांचल जो गंगवंश था से गंगा विषय पढ़िले सूर्यवंश विषय पढ़िले सूर्यवंश बर्तमान बेसी निपति कम कम हेले पढ़िले आ कौन कौ नरसिंहदेव कौन क्या मारिक कौन करते ना मुसलमान मान को परास्त करके से कौन करते ना गोटे सूर्य मंदिर प्रतिष्ठाता करते से आउ गोटे किए करते ना मेघेश्वर मंदिर है से होता देख नेक्स्ट पेज कौन दे पे हाँ देख लो ठीक अच्छे ना भंडार को दान करते समय कला शिक्षा साहित्य संस्कृति यथेष्ट उन्नति होता क्या समय पे क्या समय यथेष्ट कला संस्कृति उन्नति होता क्या समय ना जिते जो सूर्यवंशर थे किए गजपति कपिलेन्द्र देव है समय कला शिक्षा साहित्य संस्कृति यथेष्ट उन्नति होता शारल दास का विशाल महाभारत समर्चित क्या समय पे शारल दास के तुम जान से कौन आदिकवि मन रखते सब मु साहित्य भी तुम पढ़ाऊँ है से कौन थे ना आदिकवि थे आदिकवि किए ना शारला दास है क्या समय ना सूर्यवंश जो जो सूर्यवंश थे सूर्यवंशर किए थे गजपति कपिलेन्द्र प्रतिष्ठा थे से समय कौन रचित होता पे से समय कौन होता ना महाभारत रचित करते किए करते ना आदिकवि शारला दास मन रख सब जहाँ कहूँ है मुझे जहाँ मेन मेन पॉइंट तले अंडरलाइन कर दूँ है
ହଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଥିଲା ନା ସେ ପୁନଶ୍ଚ ବଙ୍ଗଳାର ଗୌଡ଼ ଅଧିକାର ଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବେଶ୍ୱର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲେ। ସେ ଫଳରେ ସେ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଗଜପତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳେଶ୍ୱର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲେ। ଏଇଠି କଣ ସେ ନବକଟି ମାନେ ନବ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟ କବଳେଶ୍ୱର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସମୟ ଥିଲା ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଏକ ନବଜାଗରଣ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ଥିଲା ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଏକ ନବଜାଗରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ସହ ସମାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସୁନା ଯୁଗ। କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଆମ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି କଣ କହିଲା ସେତେବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଗଣହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ସାଗ କଳପୂର୍ବ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ବେଳେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ସେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ତାକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଯିଏ ଗଜପତି ଉପାଧି ପ୍ରଥମେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନରସିଂହ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଯିଏ ଗଜପତି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନରସିଂହ ଦେବ। ମନେ ରଖୁଥ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ ତମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ହଉ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଛି ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ ଦରକାର ସେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କମେଣ୍ଟ କର ନା ସାର୍ ଯାହା ସ୍କିପ୍ କରାହେଇଛି ସେ ପାଠ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯଦି ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ସ୍କିପ୍ କରି ଯୋଉ ପାଠ ସେମାନେ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କର ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିବାରି ହେଲା। ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦରକାର ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପକେଇବି। ଦେଖ କଣ ଅଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ 1671 ମସିହା ସରାଇଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୌହାଟୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅହୋମ ସାମରିକ ସେନାପତି ଲଚିତ ବରଫୁକନ ଏବଂ ତାଙ୍କର 10,000 ସୈନ୍ୟ ମୋଗଲ ବାହିନୀକୁ କଳେ ଅହୋମର ସେନାପତି ମାନେ ଥିଲେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ମୋଗଲ କଣ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 10,000 ଲୋକ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେଟା 30,000 ସେ 10,000 ପଡ଼ିଲା ପିଲା କେତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 20,000 ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲା। ଶେଷରେ ଅହମ ମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ। କୋଉମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅହମ ମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସ୍କିପ୍ କଲି କହୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ଯାହା ବି ସ୍କିପ୍ କଲି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଆମେ କଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ତମେ ଦେଖ କଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ କଣ କଲେ ଅହମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଅହମର ଦେଶ ଲୋକ ଅହମ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା ସେହି ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶାସନ କାଳରେ ଯୋଉ ଶାସନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମ ଗାଁ ଉପରେ ତମ ଗାଁ ଜଣେ ଶାସନ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଅହମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଧ ଥିଲେ। ସେ ଅହମ ମାନେ କଣ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅହମ ଦେଶକୁ ଅହମ ମାନ ରାଜ୍ୟକୁ କଣ ଅହମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅହମ ପାଖ ଯେତେ ଲୋକ ପାଖ ଥିଲେ ସବୁ ଅହମ ଜାତିର ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା ବାହାରୁ ସବୁ କଣ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ମୁସଲମାନ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସି କଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏତିକି ହଉ ତମ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବେଶୀ ମନ ଖାଲି ବୁଝ ହେଲା। କଣ ବୁଝିଲ ନା ଅହମ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ପରାସ୍ତ କଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ହେଲା। ସେ କୋଉ ଭଳି ଶାସନ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝ ହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କୋଉ ଭଳି ହେଇଥିଲା କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କୋଉ ଭଳି ହେଇଥିଲା। ଶିଖ ମାନେ କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ କଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ କିଭଳି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ ଦେଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗୁରୁ ନାନକ ସମାନତା କରୁଣା ଏବଂ ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଶିଖ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ।
कौन माने पिलाने 15 शताब्दी पंजाब रे गुरु नानक समानता पंजाब रे कौन होता ना गुरु नानक केते मसीह ना 15 शताब्दी है पंजाब रे कौन होता ना गुरु नानक समानता करुणा एवं एक ईश्वरवाद वार्ता प्रचार करथिले हैला अनुगामी माने सिख भाव में परिचित जो अनुगामी मान थे कार पिला माने ना गुरु नानक को मैंने जान इतिहास अच्छे विषय पढ़ा है बर्तमान नवम अच्छे गुरु नानक बोली जड़े थे अनुगामी मान अनुगामी मान जिते सब लोक मैंने गुरु नानक से मैंने कौन सिख भाव में बर्तमान परिचित है टाइम परिचित है जदियो सिख धर्म संपूर्ण भाव एक आध्यात्मिक आंदोलन रूप से कौन से कहूँ ना जदि सिख संपूर्ण भाव एक आध्यात्मिक आंदोलन रूप आरंभ होता परवर्ती सिख गुरु मान किसी मोगल शासक अधीन बढ़ी असहिष्णुता और निर्यातना विरोध प्रतिक्रिया प्रकाश करने पड़ा जितेबाला सम्राट जहांगीर से कौन कह पाने ना जितेबाला सिख धर्म संपूर्ण भाव एक आध्यात्मिक आंदोलन रूप से आरंभ होता है से गोटे आंदोलन करने गोटे आरंभ होता है जो लोक आंदोलन मैंने कौन पे बुझीपार गोटे मैंने देख तुम स्कूल गोटे थी स्कूल ना तुम गाँव देख गोटे गाँव गोटे एक्जाम्पल है सहर भी देखिए सहर लोक मैंने कौन होती फाइट करते माने गोटे जन गोटे गैंग से गोटे गैंग माड़ होती से भाई से जो माड़ हाँ कौन गोटे तुमको दरकार गोटे टीम वर्क ना तुम किसी कर जिते जहाँ गोटे टीम वर्क दरकार जी एकला सक्सेस पाए से बहुत भल काम कर टीम वर्क कर बहुत लोग सक्सेस पाए से गोटे कौन टीम वर्क दरकार से कौन आंदोलन कौन है रूप से गोटे आंदोलन आरंभ कले सब लोक मैंने परवर्ती सिख गुरु मान किसी मोगल शासक अधीन में बढ़ुवा असहिष्णुता और निर्यातना विरोध में प्रतिक्रिया प्रकाश करने को पड़ता कौन मोगल शासक मान अधीन में बढ़ुवा माने देख बटे को किसी कौ मान बटे सिख मान गोटे लोक थे कि कौन करते ना जापटे मोगल मान बटे कौन थे केते गुरे लोक थे जहाँ कह दुई पटिया है देखी तुम पटे तुम बड़े गोटे कथा पटे गोटे कथा से भाई कौन माने ना सिख मान जो लोक थे कौटे मोगल शासक मान द्वारा अधीन में केते गुड़े है तार प्रतिक्रिया प्रकाश करा पड़ा जितेबाला सम्राट जहांगीर जानवा पाइले जे गुरु अर्जुन तक विद्रोही पुओ को समर्थन करछंती से गुरु अर्जुन को निर्यातना सहित मृत्युदंड देते से जितेबाला जानले मो पुओ मो जहांगीर जानवा पाइले जे गुरु अर्जुन तक विद्रोह पुओ को समर्थन करछंती गुरु अर्जुन तक विद्रोही पुओ को समर्थन करते से गुरु अर्जुन कौन कले मारिदेले बुझिल से कौन कहले ना मो पुओ हो कि जी भी हो कौन कर ना सी मो पक्षर नहीं से कौन आउ देखी गोटे देखी आजिकल जो चली बर्तमान देख बर्तमान नेता मान गोटे कौन गोटे घरे घरे है गोटे घरे घरे कौन गोटे पुओ बीजेडी गोटे पुओ बीजेपी गोटे पुओ कांग्रेस से कौन माड़ होती कौन पुओ कौन बड़े समर्थन दौला से कौन पूरा मृत्युदंड देदेले बुझल हो तापर कौन अच्छे देख पाने ये पढ़ा है ये देख ये पॉइंट मेन पॉइंट थी है यही अध्याय परिप्रेक्ष्य पंजाब कहले भारत और पाकिस्तान अंतर्गत विभाजन विशाल अंचल यही अध्याय जो परिप्रेक्ष्य पंजाब कहले क्या बुझे ना भारत और पाकिस्तान अंतर्गत एक विभाजित विशाल अंचल को बुझाए भारत पाकिस्तान को अंतर्गत भारत पाकिस्तान जो अंतर्गत मान को नहीं कि कौन है ना पंजाब बोली है सिख मानकर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहेब प्रथम गुरु अर्जुन द्वारा संकलित कराइला कौन सिख मान जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ थिला साहेब से प्रथम क्या द्वारा से संकलित होता ना गुरु अर्जुन गुरु अर्जुन को मारी दिया द्वारा संकलित कराइला गुरु तेग बहादुर स्मृति पर यह सहित जड़ित होता यह कौन होता गुरुत्व दिए समस्त जड़े ईश्वर सती से जो पुस्तकटा जो कौन कराइला आविष्कार कराइला से पुस्तक कौन से कौन कराए ना जड़े कौन पुस्तक कौन बुझला समस्त समस्त कौन ईश्वर से पुस्तक पढ़ले एवं सिख मानक सत्यवादी करुणा नम्रता एवं विभिन्न मूल्यबोध भितर आत्मनियंत्रण अभ्यास करने को निर्देश दिखती से कौन से जो पुस्तकटा से जो आविष्कार करते से पुस्तक पढ़ा द्वारा कौन हुए पे ना गोटे सत्यवादी करुणा नम्रता विभिन्न मूल्यबोध भितर आत्मनियंत्रण अभ्यास करने को निर्देश दिए है देखी कि गोटे कविता आज सब एंटरटेनमेंट पाई है किसी गोटे कविता अच्छी गप तुम शुणिले कौन लगे खुशी लगे किसी गोटे कविता कौन गोटे शिक्षण जिनस है जिते कविता मध्य गोटे छोट शिक्षण जिनस लगी है से भाई कौन अच्छे ना सत्य उच्च किंतु सत्यवाद जीवन आहरी उच्च से ही जो उदाहरण से जो विषयटा समझ से पुस्तकटा जो बाहर से पुस्तक कौन मेसेज ना सत्य उच्च सत्य कथाटा उच्च किंतु सत्यवाद जीवन आहरी उच्च जी सत्य 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 जी कथा कहला सी उच्च कि जहाँ जीवन में जे गोटे मिछ न कही जीवन ना कदा सत्यवान करदेला सी हूँ कौन ताठू भी आहरी उच्च है तुम्हें बर्तमान कौन तुमको जो गोटे पचार तुम गोटे सत्य कथा कहल जे भेला मिछ कही से कर सत्यवान जीवन सत्यटा हूँ गोटे उच्च कि सत्यवान जीवन सत्य भी आहरी उच्च है
এই বহিରୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ହେଲା। ସେ ବହି ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଏ ଜାଣେ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଥିବ କ'ଣ ଦେଖିଦେବ, ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରି ପଢିବ, ତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବହିଟା ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ এই পয়েন্টটা দেখতে ପିଲାମାନେ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବିନି ଲଙ୍ଗ କରିବିନି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ତମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି ସେଇଭଳି ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଯେତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି କମ୍ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଭଲ, ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଭଲସେ ପଢ଼ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ପ୍ରମୁଖ ରାଜବଂଶ ସମୂହ, ଯେତେ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ଥିଲା ସେଠୁ ପ୍ରମୁଖ କୋଉ କୋଉ ବଂଶ ଥିଲା ଦେଖ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହମ ବଂଶ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଜପତି ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହାହୀନ ସୁଲତାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜପୁତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୟଶାଳୀ ବିଜୟ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଢି ସାରିଲେଣି ଯେତିକି ବି ଅଛି। ଅହମ ପଢିଲେ, ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପଢିବେ, ଗଜପତି ପଢିଛନ୍ତି, ରାଜପୁତ ପଢିଛନ୍ତି, ଶିଖ ପଢିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପଢିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମତେ ପଢିନା, ଆଗରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମତେ, ହଁ ଅଛି ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭାରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଚାପ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେବି, କିଛି ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେତିକି ତମେ ପଢ, କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମାର୍କ ରଖିବ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଖରେ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କିଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନ ନା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାର୍ଡ ଅଛି ହେଲା। ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ମିନିମମ୍ 50-60ଟା ପେଜ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ 50ଟା ପେଜ୍ରେ ପିଲାଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଦେଇ କହିଲ, ସାହିତ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଇଂଲିଶ ମନେ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତମେ ଇତିହାସ ବେଶୀ ମନେ ରଖନି ହେଲା, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମନେ ରଖନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ଆଉ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ୟାର ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆଣିବି ୱିଥ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କଲ ନା ସାର୍ ୟାର ଗୋଟେ ନୋଟ୍, ୟାର ସାର୍ ଯେତିକି ସାର୍ ପଢା ହେଲା, ଯୋଉ 50ଟା ପେଜ୍ 5 ପେଜ୍ରେ ମତେ ଆମକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ଦେଖ ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍, ସେଇ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ରହିବ ହେଲା। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ତମେ ନା ସାର୍ ଆଣି ପକାଅ 5ଟା ପେଜ୍ରେ, ସାର୍ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେତେ ପଢିଲେ 50ଟା ପେଜ୍ ପଢିବା କଥା, ସେ 5 ପେଜ୍ ପଢିବା କଥା ହେଲା। ସେ ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେ 5 ପେଜ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ପକାଇବି କାଲି ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ହେତି ବେଶୀ ପଢିବା ଲଙ୍ଗ କରିବାନି। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମାନେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଭାରତରେ ପ୍ରଶାସନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନି ମାନେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନି ଶାସନ, ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ହେଇଥିଲା କୋଉ କୋଉ ଭଳି ଦେଖ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଏକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଲତାନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ସୁଲତାନି ମାନେ ଥିଲେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା, ସେଉଥିରେ ସୁଲତାନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ଥିଲେ। କ'ଣ ହଉଥିଲେ ନା, ସୁଲତାନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେ କୋଉଟେ ନା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ କ'ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା ନା, କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ମିଳୁଥିଲା ହେଲା। ସମସାମୟିକ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସଲାମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ କ'ଣ ଦଳ ନା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସମସାମୟିକ ଭାବେ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଶିଛ, ମାନେ ତମେ ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ କ'ଣ, ତମକୁ ଦେଖ ତମ ଗାଁରେ ତମେ ମିଶିଛ ମାନେ, ତମ ଗାଁରେ ମିଶିଛ ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ ନା, ଯୋଉଟେ କ'ଣ ବାହାଘର ହବ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଆଇ କ'ଣ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଭଳି ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଶିଛ ମାନେ ତାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବ, ତାର କିଛି କାମ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା, ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସଲାମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯୋଉଠି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଯାଉ, କିଛି କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଇସଲାମର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବୁଝିଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ହଉ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପାଉଣା ଓ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଜନୀନ ବେପାର ଏବଂ ଲୋକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା, ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ପାଉଣା ଆଉ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ,
ना समस्त घर घर बस कर मागिब देखि बर्तमान से चालू ना आग काले है जी कौन थाए ना जो इंग्रेज मैंने आम देश शासन शासन करते से समय कौन ना समस्त घर को जी ना मत खुद दियो जे पैसा दब नदेला कौन करते बहुत कौन शासन करते पीड़ुले मारुले किसी लोक मारी दिया जो मैंने कर दौन कर मैंने कौन पैसा है पैसा बा टंका जो मैंने दौन से कौन मारी दिया ना कौन मसकू से आसवे मसकू आसपारती सप्ताह को आसपारती है देखी दियो जो तुम कौन फिल्म स्टाइल में कह बट्टी बट्टी है बट्टी आदाय करते देखी जो ओडिया फिल्म था बट्टी से भाई कौन कर आदाय करुले आ कौन करते ना करवा द्वारा व्यक्तिगत जोगाजोग द्वारा सार्वजनिक बेपार करते लोक मान लोक मान कौन करते ना बेपार जहाँ से सब बेपार करते तो से जिन आनी पकाते फ्री आनी पकाते आ लोक अवस्था सहित जोगाजोग रखुले आ कौन तथापि सुल्तानी को एक मंत्री परिषद साहय कर किए साहय कर सुल्तान मानक एक मंत्री परिषद बोली जन कहे से साहय करुला जो मैंने सुल्तानी विभिन्न विभाग दायित्व थे से मंत्री परिषद मैंने कौन करते ना सुल्तान गोटे विभिन्न विभाग में कौन करते ना दायित्व थे कम करुले है कौ मैंने पे कम करते ना से जो सुल्तान मान जो मैंने जो साहय करते मंत्री परिषद मैंने से कौन थे गोटे विभिन्न विभाग थे कार विभाग थे ना सुल्तानी मान गोटे विभिन्न विभाग थे हो देख आ कौन अच्छी ना प्रशासन एक माध्यम थिला इक्ता व्यवस्था जहाद्वारा जो द्वारा मैंने कौन जहाद्वारा संपुक्त अंचल गुड़िकर कर संग्रह पाई सम्राट व्यक्ति को दायित्व न्यस्त कराइथिला खर्च को बाध देवा पर अवशिष्ट कर सुल्तान मान कसदागार को जाऊला से कौन कहूँ जी भी जो कर आदाय करता दिल्ली सुल्तान मानकर है से कौन सी जी कर आदाय करता से कर जहाँ किसी पैसा से रखुला आउ किसी पैसा कौन करता नहीं राजा को दौला है आ कौन था देख जहाँ सेनार परिचालना आवश्यकता था यही व्यवस्था स्थानीय प्रशासक मैंने एक श्रृंखल सृष्टि करते जो व्यवस्था जो चलता ये जो कर खर्जल जहाँ भी सब कौन कर आदाय कराला से कौन करा से स्थानीय प्रशासन को एक श्रृंखला बोली कौन एक श्रृंखला सृष्टि कराइला स्थानीय प्रशासन एक श्रृंखला सृष्टि कराइला जहाँ केन्द्रीय कर्तृपक्ष प्रति विश्वसनीय अंश था किंतु सेमानकर पदवी वंशानुक्रम नाला कौन कहूँ ना जहाँ केन्द्रीय कर्तृपक्ष प्रति विश्वसनीयतार अंश थिला क्या प्रति ना जो कर्तृपक्ष विश्व सम्मानित है केन्द्रीय है जो केन्द्रीय अंश थिला किंतु सेमानकर कौन होता ना वंशानुक्रम नाला वंशानुक्रम माने कौन पे बुझ देखा देखी कौन वंशानुक्रम माने कौन जा वंशर जो भाई देख मनकर आगे कौन थी ना जड़े मास्टर अच्छी जन कौन जनक बापा कौन मास्टर अच्छी से कौन डेथ कर सागे कौन हम ता पुओ जाए कौन मास्टर हो जाता परीक्षा देवा पड़ा से भाई एम कौन वंशानुक्रम था मनकर से सेनापति अच्छी तापर ता पुओ जाए सेनापति रही पार ना कौन था वंशानुक्रम हो नाला कौन प्रत्येक पर्यायर वाणिज्य उपर कर लागू होता एवं चाषी मान बोझ सब अधिक पड़ता कौन कहूँ ना जिते वाणिज्य उपर जिते चाषी मान जो चाष करते जो चाष करेंगे निज जमीन से चाष करेंगे कि कौन करा पड़ा कर देवाक पड़ूला है देख कड़े से निरीह केड़े निर्दय लोक है कौन करते ना जो मैंने निज जमीन चाष करें कौन से कर देवाक पड़ूला चाषी मान बहुत सब अधिक बोझ पड़ा किंतु बरणी जना जाए है कि बरणी जना जाए बहु निष्ठुरतार सह से भूमिर राजस्व आदाय करा कौन किसी बरणी जना बरणी मान किसी बरणी से कौन जना जाए ना बहु निष्ठुरता कौन करते ना बहु निष्ठुरता से निष्ठुरता पे कौन मैंने बहुत कष्ट दूसरे निज जमीन से निजे चाष करुले कि कौन कर देवाक पड़ूला सबुदिन कौन करते निज से कौन नहीं देख तुम घर जन आसो है बाहर गोटे लोक तुम घर को आसो तुम घर कौन कर ना गोटे खाद्य नब है खाद्य पदार्थ नब से खाद्य पदार्थ फेण नहीं से तुम कौन जबरदस्त आदाय करके नब से पदार्थ फेण तुमको बिकव आउ थे तुम फेण ताठू से पदार्थ कौन किणा को बाध्य हम है तुम पाखे से पदार्थ नथिबो से तुम जबरदस्त माड़ पीड़ी के नब से कौन बहुत बड़ निष्ठुरता लोक मैंने हौ देख आ कौन अच्छे आसगले कौन पे ना मोगल प्रशासनिक ढांचा मोगल मान जो थे कौल ढांचा था बर्तमान पढ़ा है मोगल मान ढांचा कौन था पे ना दक्षता उत्तम नियंत्रण को लक्ष्य कर अकबर प्रशासनिक कूल को पुनः संगठित करते ना दक्षता उत्तम नियंत्रण को लक्ष्य कर अकबर पुणी कौन करते ना प्रशासनिक कूल पुणी पुनर्गठित पुनः संगठित पुणी आथ संगठित करते किए ना अकबर है कौन से जो दीवान आर्थिक व्यवस्था देखा रखा से जो दीवान जो थे से कौन करते पे ना आर्थिक व्यवस्था माने आर्थिक मान कौन जो पैसा पैसा पोषी व्यवस्था किए बुझुते पे से जो करते जो मोगल प्रशासनिक ढांचा पैसा पोषी सब किए बुझुते ना दीवान है मन रखुत है
କିନ୍ତୁ ମୀର ବକ୍ସି ସାମରିକ ମାମଲାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ମୀର ବକ୍ସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସାମରିକ ମାମଲା ମାନେ ସେଇଠି ଯାହା ବି କିଛି କିଛି ମାମଲା ମାନେ ଯାହା ବି ଘଟୁଥିଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଘଟୁଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପଡୁଥିଲା ସେ ସବୁ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ ମୀର ବକ୍ସି। ଆଉ କିଏ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦିୱାନ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଖାନ୍ ଇ ସମାନ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଧାରଣ ସନ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଖାନ୍ ଇ ସମାନ ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ସହ ସମାନ ସିଏ କ'ଣ ଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇଠି ଯାହା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାହା ବୁଝୁଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୁଝୁଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ବେପାର ଫେପାର କରୁଥିଲେ ତାହାର ବି ବୁଝୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥର ଯାହା ବି ସବୁ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେହା ବୁଝୁଥିଲେ କୃଷିର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କୃଷି ମାନେ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଥିଲେ କୃଷି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ କାହାକୁ ଧାନ ଦରକାର କାହାକୁ କ'ଣ ଧାନ ନେଲେ କୋଉଠି ସେମାନେ କ'ଣ ବିକିବେ କୋଉଠି ତା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ସେ ଯଦି ଖାନ୍ ଇ ସମାନ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିବ ତିନିଟା ନାମ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଖାନ୍ ଇ ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୀର ବକ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ଦିୱାନ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତିନିଟା ନାଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ସଦର ନ୍ୟାୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏଟା ସଦର ନ୍ୟାୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ସଦର ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିଏ ସଦର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସଦର ନ୍ୟାୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନେ ଯାହା ବି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ହେଲା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ନା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ମୋଗଲ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ହେଲା ସେ ମୋଗଲ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ କୋଉ ଭଳି ହେବ ତା ବିଷୟରେ କିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସଦର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲେ ହେଲା ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ଆକବର ଯୋଉଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ସିଏ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ 12ଟି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ନିହାତି ନହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ 12 ଦେଖ ତମ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନାହିଁ ସେ 5-6ଟା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯାଇକି ସେମାନେ 5-6 ଜାଗାରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 12ଟି ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢାଞ୍ଚ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଯେତିକି କହିଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦିୱାନ କରୁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ନା ଏତିକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇତିକ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା କୋଉମାନେ କୋଉଭଳି ପଢ଼ଉଥିଲେ ଏତିକି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଚାପ୍ଟରଟା ବଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲି ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାହା ପଢ଼େଇବି ଯାହା ବି ରହିଲା ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କିରା ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଘରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଥନୈତିକ କିଛି ନାହିଁ ହଉ କିଛି ତାପରେ ନାହିଁ ଦେଖ ହେଲା ତାର କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେତେ ଐତିହାସିକ ଆଗକାଳେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ କିଛି ଘଟଣା ଯାହା ସବୁ ଐତିହାସରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିବ କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ପଥର ବାଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପଥର ବାଡ଼େ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା ସେଇଭଳି କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ତମେ ମନେ ରଖିନଥିଲ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା ତାପରେ ତମ ଚାପ୍ଟର ବୋଧେ ସରିଯିବ ହେଲା ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତମ ଚାପ୍ଟର ସାରିଦେବା କହିଛି ବଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ଏ 50 ପେଜକୁ ମୁଁ 5 ପେଜରେ ଆଣିବି ହେଲା ଟେନସନ୍ ନିଅନି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଣି ପକେଇବି ହେଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣି ପକେଇବି ହେଲା ଯଦି 50ଟା 40ଟା ପେଜ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ପୁରା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଆଣିକି କ'ଣ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେବି ତାପରେ ସେଇ ସର୍ଟ ନୋଟ୍କୁ ତମେ ଯାଇକି ପଢ଼ିଦେବ ତାପରେ ତମେ ଚାପ୍ଟର 50ଟା ପେଜ ପଢ଼ିବା ଯାହା ସେ 5 ପେଜ ପଢ଼ିବା ତାହା ହେଲା ହଉ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ନା एक नंबर किए आसुच्छी पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है देखो फास्ट पुष्पगिरी विश्वविद्यालय कहले कौन ना प्राचीन भारत में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और संस्कृति मुख्य शिक्षण केन्द्र था कौन थी जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय से कौन था बौद्ध धर्म माने कौन जानते गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म मुख्य किए गौतम बुद्ध है से बौद्ध धर्म और संस्कृतिर मुख्य शिक्षण गोटे केन्द्र था केन्द्र माने बौद्ध धर्म विषय पाठ पढ़ा होता बुझल कौटे ना गोटे पुष्पगिरी विश्वविद्यालय था से कौन पढ़ा होता कौटे था पे देख फास्ट है से कौन ना ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 10वीं शताब्दी जाए यह विकसित शिक्षा खंड विश्व कौन ख्याति लाभ करता
केतेरु केते मसिया पर्यंत देखिथिबो समस्त सब बेले हिट न थांते हला वर्तमान किए देखो वर्तमान जो फिल्म जो लॉन्च हो जाला देखो तो फिल्म जो आसुची सब कोन फिल्मटा सब बेले लॉन्च सब बेले फास्ट थाए सब गुटे फिल्म को आउट ओवरटेक करे हला सही भली कौन हुए ना द्वितीय सप्ताह दशम शताब्दी जाए ताको कहीं ओवरटेक कर पार नथिले हला काहाकू ना से जो विश्वविद्यालय थिला पुष्पगिरी रो हला हां देखो केते सप्ताह ना पिला माने द्वितीय सप्ताह दशम शताब्दी से कोन थिले सेहिडे कोन विकसित शिक्षा केंद्र भाव रे कोन ख्याति लाभ करथिले से कोड थिला पिला माने देखो हला या तत्कालीन कलिंगर कलिंग माने कोन पिला माने ओडिसा रो हला ओडिसा रो जाजपुर निकटवर्ती लांगुडी प्रांतल अवस्थित थिला कोड पिला माने थिला ओडिसा रो जो जाजपुर जिल्ला जाजपुर अंचल माने जाजपुर जिल्ला रो लांगुडी पर्वतांचल अवस्थित थिला कोडे पिला माने लांगुडी बोली गोटे सेडे गोटे जगह थिला से लांगुडी जगह रे गोटे पर्वतांचल हे लांगुडी जो कहउछ से गोटे पर्वतांचल थिला माने सेडे बहुत गोटे पर्वत थिला से त कोन पर्वतांचल कोन थिला अवस्थित थिला कोन अवस्थित थिला ना पुष्पगिरी रो जो गोटे विश्वविद्यालय सेटा अवस्थित थिला हला हो देखो तापर कोन अछि ना एठारे बौद्ध सन्यासी मानकर लागि अनेक विहार थिला कोन कहउछे ना एठारे बौद्ध सन्यासी माने बहुत कोन थिला अनेक विहार थिला एट बिहार माने कोन एट बहुत गुडे बौद्ध सन्यासी मान रहउथले हला ख्रीष्टाब्द 639 रे हला 639 रे चीन परिव्राजक हुएनसा एठा को आसी अत्यंत मुग्ध होई निज विवरणी यार भूयंसी प्रशंसा करछंती किए पिला माने सेठी जाइथिले ना 639 ख्रीष्टाब्द रे चीन रो गोटे लोक आइथिले हला चीन रो लोक आसी हम ओडिसा रे थिले से ओडिसा लोक बहुत मते बढ़िया लागला हे हला से जगाटा बहुत सुंदर होइतिला देखो देखाओ तो समस्त सेति कोन चीन लोक आसी मध्य कहले कोन ना ई जगहटा मते बहुत बड़ मुग्ध कला बहुत भल लागिला हला ता देखो तापर कोन अछि ना तांको प्रेरणा रे बहु विदेशी छात्र एठारे आसी अध्ययन करे ताको प्रेरणा रे का प्रेरणा रे पिला माने ई जो चीन लोक आस्थिले चीन लोक आस्थंती माने उडे देखितो बाहर उडे लोकडा आसी बाहर गुटे लोक आसी हम ओडिसा देखि गुटे जाय से भलो पाइछि माने कोन ताको द्वारा कोन हला बहुत गड विदेशी माने ताको चीन देशर किछि लोक देखिथिबो देखो तुम वर्तमान कोन होई चलीछि देखितो गुटे भुवनेश्वर गुटे भलो कॉलेज हला माने तुम भाई जाय हेडे पढला तुम भाई पढछला पर कोन हला नाही से कॉलेजटा भलो अछि तमे आसी कहबो नाही एही कॉलेजटा भलो अछि तापर तुम कोन तुम कका पो जाय सेडे पढबो तुम बाबा पो जाय सेडे पढबो हला सेही भली से देखिले से भलो अछि सेतबे कोन गला ना विदेशर लोक माने मध्ये आछि सेठी पढिले हला हो देखो तापर आ किरा देखो नेक्स्ट कोन अछि ना जौगड़ हला जौगड़ कहले पिला माने कोन ना जौगड़ होजी सम्राट अशोकक शिलानुसार स्मृति पीठ कोन ना जौगड़ होजी जो सम्राट अशोक सम्राट हला तुम सब पढिथो ताक विषय अशोक सम्राट विषय हला अशोक सम्राट गोटे शिला माने गोटे पत्थर द्वारा गोटे निर्मित होइतला हला से कोन ए स्मृति पीठ जो अशोक थिले से अशोक गोटे कोन हला गोटे पत्थर रे किछि गोटे लेखि देइथिला हला गोटे स्मृति ताकर थिला सेठी हला कारंकर ना अशोक सम्राट को सेति पई तारा कि मन जौगड़ से जौगड़ हला कोड अवस्थित चल देखिबा ना गंजाम जिल्लार कोड अछि गंजाम जिल्लार पुरुषोत्तम निकट रे ऋषिकुल नदी तट रे हा अवस्थित कोड पिला मान थिला ये ना गंजाम जिल्लार कोड थिला ना पुरुषोत्तम निकट रे ऋषिकुला पुरुषोत्तम में जोटे थिला से पुरुषोत्तम माने कोन गंजाम जिल्ला आसला पुरुषोत्तम माने कोन से गोटे नेहाती गोटे कळ हिथिबो गोटे छोट गाँ पाखापाखि होइतिबो छोट गाँ बेले गोटे सहर नदी होइतिबो हला से गोटे सहर गाँ गोटे थिला से निकट गोटे ऋषिकुला नदी से तटरे एहा अवस्थित हला कोन अवस्थित हला ना जौगड़ बोली गोटे थिला जौगड़ पिला माने कहले कोन बुझ फास्ट देखो ना अशोक जो थिले अशोक गोटे शिला स्मृति थिला हला अशोक गोटे शिला रे जहा गोटे किसी चित्र परिवेशित करथिले नहले कोन किसी लेखिथिले हला सेति पय से शिलाडा आज कोन अमर हेकि अछि सब आज हम कोन इतिहास रे पढुछथि हला सेटा जौगड़ थिला हला मु बेसी पढौ ना डिस्कशन को या बेसी इंपोर्टेंट नै हला खाली मन रखो खाली कोडे कोन थिला ना किए हेडा के उद्भावन करथिला कोडे कोन थिला हला त देखो नेक्स्ट कोन अछि नेक्स्ट अछि क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर हला और कोन पिला माने क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर हला क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर माने कोन ना क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर बालेश्वर जिला रेमुना ठारे अवस्थित थिला ए जो क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर कोड अवस्थित थिला माने ना बालेश्वर जिल्लार उडे रेमुना ठारे सेटे कोन थिला अवस्थित थिला कोन अवस्थित थिला ना क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर देखो सेटे कोन थिला देखो मंदिर रे पूजा पाउथवा गोपीनाथ कला मगुनी पत्थर निर्मित होइथार अत्यंत रमण देखा जानती से कोन कहउची जे मंदिर रे जो गोपीनाथ थिले जो गोपीनाथ भगवान थिले हला से कोन थिले ना से कला मुगुनी पत्थर से जो पत्थर हे पत्थर मूल्य जो कला मुगुनी पत्थर गोटे थिला से कला मुगुनी पत्थर वर्तमान केन साइड देखा होनी से पत्थरटा साइड वर्तमान अछि कला मुगुनी पत्थर कला पत्थर रे कोन गोटे मूर्ति रे तयारी हेतिला सेति पय से कोन अत्यंत रमणीय देखा जाय हला बहुत सुंदर देखा जाय बहुत रमणीय देखा जाय हला त्रयोदश शताब्दी रे लांगुला नरसिंहदेव कारुकार्य खचित एवं सुंदर मंदिर निर्माण करते किए पिला मान करथिले मन रखिथो किए करथिले त्रयोदश शताब्दी लांगुला नरसिंहदेव से जो काहे तयारी करथिले ना
କିଏ ହଉ ଦେଖ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନା କରିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଯୋଉ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ହେଲା। ସେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବକୁ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କଣ କରିଥିଲେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେ ମନ୍ଦିରଟି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଆଣି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ନା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆଣି ହେଲା କଣ ହେଲା ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ଆଣି ଏହି ଭାବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯୋଉ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆଇଥିଲା କୋଉଠୁ ଗୋପୀନାଥ ଆଇଥିଲା କୋଉଠୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଆସିଥିଲା। ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ତାପରେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ତାପରେ କଣ ପଡା ପତାଗଡ ହେଲା ତାପରେ ସରିଯିବ ତମ ବିଷୟ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଗୌରବମୟ ମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୌରବ କରିଛି। ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥିବ ସେଠି କଣ ଘଟିଥିଲା ଦେଖ ହେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କରୁଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାଁ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ସେ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଲା ଛୋଟ ଗାଁର ନାମ କଣ ନା ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ହେଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା କଟକରୁ ବାଙ୍କି ଦେଇ ଗଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁଟି ପଡେ ଏଟା କୋଉଠି ପଡେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କଟକରୁ ତମେ କଣ ବାଙ୍କି ଦେଇନା ଯିବ ମାନେ ବଙ୍କା ହେଇକି କଟକ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ଅଛି ସେଇଠୁ କଣ ହବ ନା ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇନା ଯିବ ନା ସେଠୁ କଣ ହବ ସେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଇଆଡେ କୋଉଠି ପଡିବ ନା ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଆମର ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମଟି ପଡିବ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛି ଦେଖ ନା ସିଏ କହିଛି ଆଉ କଣ ଏହା କେବଳ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟଶାଢୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏହା କେବଳ କଣ ନା ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟଶାଢୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ହେଲା ପାଟଶାଢୀ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ବରଂ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଛି ଏତେ କଣ ଖାଲି କେବଳ କଣ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟଶାଢୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଅଛି କଣ ସ୍ମୃତିଟା ଆସିଥିଲା ପଢିବା ଏକଦା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠାରେ ହଉଥିଲା ଏଠାରେ କଣ ହଉଥିଲା ଏକଦା ମାନେ ଥରେ ହଉଥିଲା କଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଣ ହେଲା ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ହୁଏନ୍ସା ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜ ବିବରଣୀ ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଫେମସ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜଣେ ହୁଏନ୍ସା ଥିଲେ କଣ ହୁଏନ୍ସା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗାଁଟା ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜ ବିବରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତମେ ଯୋଉ କରିଛ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟା ଏଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତମେ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପାଇଲ ନା ହୁଏନ୍ସା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗାଁଟା ଖୁବ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ସେ କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହିଦେଇଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ପତାଗଡ କହିଲେ ଦେଖ ପତାଗଡ କୋଉଠି ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପତାଗଡ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତରପୁର ନିକଟର ତାରାତାରିଣୀ ଠାରୁ 5 କିମି ଦୂରରେ ପଡେ ହେଲା ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପତାଗଡଟା ନା ପତାଗଡଟା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଅଛି ସେ ପୀଠରୁ କଣ ନା 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇଟା ପଡେ କୋଉଟା ନା ପତାଗଡ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଇ ଦେଖ ତାର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଲେ କଣ ହବ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟ ମୁହାଣରେ ସେଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କଣ ପତାଗଡଟି ପଞ୍ଚତାରକା ଆକୃତିର ଏହି ଦୁର୍ଗ 1768 ମସିହାରେ ଏଡୱାର୍ଡ କଷ୍ଟାଫୋର୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଚତାରକା ମାନେ 5ଟି ତାରା ଭଳି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଏକାଠି 5ଟି ତାରା ଭଳି ଆକୃତିର ଏକ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1768 ମସିହାରେ ଏଡୱାର୍ଡ କଷ୍ଟିଫୋର୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଏଡୱାର୍ଡ କଷ୍ଟାଫୋର୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1768 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ମୁସଲମାନ ଓ ଫରାସୀ ଶାସକଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲା ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ରହିଥିଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହୋଇଥିଲା ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ହୋଇଥିଲା ଫରାସୀ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଇଠି ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ଦୁର୍ଗଟା ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତାରକା ଦୁର୍ଗଟା ଥିଲା ହେଲା ସେଟା କଣ ବହୁତ କଣ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଉ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚତାରକାଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ହେଲା। 1765 ବେଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ 1765 ମସିହାରେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟା ପଞ୍ଚତାରକା ଯାହା ବି କହୁଛ ସେଟା କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ 1765 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ଶାସନ ଅଧୀନ ନେଇଗଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କଠି ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା କଣ କଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କଠି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଠିଟା ସେଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଦେଖିଲ ସେ ଘରେ ସବୁ ଆଣି କଣ ସେମାନେ ସବୁ କଠିଟା ଭାଗରେ ଥିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏଠାରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଥିଲା ହେଲା
से कौन कहला पिला माने सेठी जो पंचतारका पाखे जो थिला गोटे घरटा से घर कौन है एठारू जो ऋषिकूल से कौन होता इंग्रेज मैंने सब रोते इंग्रेज मैंने रोते आ कौन कहते से ना ऋषिकूल नदी बंगोपसागर जलयात्रा करते बंगोपसागर जहाँ भी जो जिनस था कौन कर इंग्रेज मैंने सब कौन भारत सब जिन लुटुले से कौन जहाँ भी सब जिन लुटुले से कौन जलयात्रा बंगोपसागर दे जलयात्रा करने को इंग्रेज मैंने उपयुक्त रास्ता था पतागढ़ है सब मन रखुल हो तुम चैप्टर सरीगला नेक्स्ट चैप्टर मुझे आनी तुम कमेंट करना सर नेक्स्ट चैप्टर आण नेक्स्ट चैप्टर आनी हो रही थैंक्स फॉर वाचिंग।